ऑनलाइन श्रेणी रे मु आपण मानकु स्वागत जणाउछि। आमर प्रसंग हेउछि मतदान। गत आलोचना रे आमे घ ध ढ ढ एवं क्ष विषय रे जानिथिले। आज आमे भोटर भोटदान एवं भोटर कार्ड विषय रे जानिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। नमस्कार। आसंतु आज मिसिकी देखिबा आमे जेतेबेले भोट दिउ सी गोटिए भोटर यात्रा प्रकृतरे केमिति होई थाए। जणे नागरिकर छोट निष्पत्तिटिए केमिति एक बड़ फलाफल आनी दिए। चलंतु ताकू पूरा आरंभर देखिबा। तेबे ए सबुर आरंभ हुए गोटे बहुत साधारण किंतु बहुत शक्तिशाली कामरू, जहाकू आमे कहू भोट देबा। आज आमे मुख्यतः एई पांचटी विषय कथा आबा। प्रथमे भोट कौन, तापरे भोटर परिचय पत्र विषय जानिबा, मतदान केन्द्र भितरे कौन हुए देखिबा, निज भोट केमिति दिया जाए शिखिबा, आउ शेषरे प्रतिटी भोटर मूल्य केते से विषय आलोचना करिबा। हो ताहले चलंतु एकदम मूलरू आरंभ करिबा। एई जो भोट शब्दटा आमे सबुबेले शुणु, एहार प्रकृत अर्थटा कौन? देखंतु एहार अर्थ बहुत सरल। आमे जेमिति स्कूल रे क्लास मॉनिटर बाछिबा पई निज पसंदर पिला पई हाथ उठाउथिले, ठीक सेमिथि केवल एठी आमे मेशिन माध्यमरे निज पसंदर प्रार्थी को बाछु। एहा गोटे बड़ स्तर रे हुए आम अंचल किंबा पूरा देश पई। आउ जानुछंती एइटा केवल एक काम नुहे, एहा हेउछि आम समस्तंकर माने प्रत्येक वयस्क नागरिकंकर एक मौलिक अधिकार। एई अधिकार बलरे ही साधारण लोक सरकार गठनरे सीधासळक भाग नै पारंती। हाउ ताहले भोट देबा पई तो आमे प्रस्तुत, किंतु ता पूर्वर गोटे बहुत जरूरी जिनिस दरकार। ताहा कोन? एइटा हेउछि सेही जरूरी जिनिस, भोटर परिचय पत्र। आमे एहाकू साधारणतः भोटर आईडी कार्ड बोली कहि थाउ। भाबि नियंतु निर्वाचन दिन पई एहा हेउछि आमर एंट्री पास। एथिरे आम ना, ठिकणा, फोटो आउ एक स्वतंत्र नंबर लेखा थाए। ए कार्डटा एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि जानंती? कारण एहा ही प्रमाण करे जे जणे व्यक्ति किए आउ केउठी भोट देबा पई पंजीकृत। एहा द्वारा पूरा निर्वाचन प्रक्रियाटा बहुत स्वच्छ होई जाए। तेबे मने रहिला त मतदान केन्द्र रे निजर परिचय देबा पई सबुठु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्रटी कौन? हाँ ठीक, ता हेउछि आम भोटर परिचय पत्र। ठीक अछि। तेबे कार्ड तो आम पाखेर अछि, किंतु भोट देबाकू जिबा कुआडे? आसंतु से जागा विषय जानिबार। एही जागा को कुहा जाए मतदान केन्द्र बा पोलिंग बूथ। एहा एक निर्दिष्ट जागा जेउठी बहुत गोपनीयता रक्षा करा जाए। आउ साधारणतः एगुड़िक आम पाखापाखी स्कूल किंबा कोनोसी सरकारी ऑफिस रे करा जाए, जहा द्वारा समस्ते सहजरे पहुंची पारिबे। हाँ, तेणु निर्वाचन दिन आम यात्रार प्रथम ठिकणा होउछि एइठी। अच्छा, एबे आमे पोलिंग बूथ भितरकू गले। सेठी हमकू निर्वाचन अधिकारी माने भेटिबे। सेमानगर काम हेउछि आम भोटर कार्ड भल भावरे जांच करिबा आउ सबुकिछि ठीक ठाक चालिछि कि नहीं से कथा देखिबा। वर्तमान आसिला सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम, भोट देबा। चालंतु स्टेप बाय स्टेप देखिबा एहा केमिति करा जाए। आजिकाली आमे आउ कागजरे भोट देउनाहु, आमे व्यवहार करूचु एही मेसिन, जहार ना हेउछि इलेक्ट्रॉनिक भोटिंग मेसिन बा संक्षेपरे ईवीएम। एही मेसिन आम भोट को बहुत सुरक्षित भावे निज भितरे साइती रखे। तेबे प्रक्रियाटी बहुत सरल। देखंतु प्रथमे अधिकारी को निज परिचय पत्र देखाइबे। द्वितीय सेमाने आम बाम हाथ आंगुठीरे गोटे काली लगई देबे। तापरे आमे ईवीएम थिबा गोपनीय जागा को जिबा आउ शेषरे निज पसंद प्रार्थी ना आउ चिन्ह पाखरे थिबा नील बटनटी को दबाइबा। बस हेई गला। अच्छा, से जो काली आंगुठीरे लगा जाए तार काम कौन? एइटा बहुत जरूरी। एहा प्रमाण करे जे जणे भोट देई सारिछंती, आउ एहा द्वारा केही भी द्वितीय थर पई भोट देई पारिबे नहीं। एहाकू कुआ जाए जणे व्यक्ति गोटिए भोट नियम। आउ एही काली सेही नियम को पालन करिबारे साहाय्य करे। हऊ बटन तो दबाई देले, काम शेष। किंतु तापरे कौन? आमे जो गोटे भोट देले तार प्रकृत मूल्य केते, तार प्रभाव कौन? एब्राहम लिंकनकर एही कथाटी बहुत किछि कहि जाए। बंदूक गुली ठारू बालट बा मतपत्र अधिक शक्तिशाली। एहार अर्थ हैला कौनसी परिवर्तन आनिबा पई हिंसार आवश्यकता नाही। आमर भोट ही सबुठारू बड़ अस्त्र, जहा शांतिपूर्ण भावरे सबुकिछि बदलाई पारे। आउ देखंतु एही दृश्यकू, जेतेबेले समाजर प्रत्येक वर्गर लोक, से धनी होंतु कि गरीब, युवक होंतु कि वयस्क, समस्ते एकाठी होई निजर अधिकार साब्यस्त करंती, सेतेबेले ही आम गणतंत्र प्रकृतिरे शक्तिशाली हुए। तेणु मने राखिबा उचित
ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଭଳି ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏହି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଭୋଟ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କାମ କରେ କେମିତି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକଦମ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ କେମିତି ଦେଶ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ କେମିତି? ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ମତାଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ, ଏ ସବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସରଳ କାମରୁ, ଭୋଟ ଦେବା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଧର୍ମ, ଜାତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରତା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ? ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର? ଏକଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଭୋଟ ଦେବାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉ, ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୂରା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥାଉ। ତେବେ ଭୋଟ ଦେବାର ସବୁଠୁ ମୂଳ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ, ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକାରର ମୂଳଦୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 18। ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 18 ବର୍ଷ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ 18 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ଭୋଟର ହେବା ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେହି ଭୋଟର ତାଲିକା ବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲରେ ନାଁ ଥିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସମୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ ବା ସଂକ୍ଷେପ ଇଭିଏମ୍। ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ତୁଳନାରେ ଏହି ମେସିନ ଆସିବା ପରେ ଭୋଟ ଦେବା ଆଉ ଗଣତି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଚଲେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଚିହ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ନୀଳ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବିପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ, ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି କାମଟି ଆପଣ ଏକା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁଆଳା ଜାଗାରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ କଥା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୂଳ ନୀତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ କାମ ସରିଗଲା? ନା, ସେହି ଭୋଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ପୂରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭୋଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ନମ୍ବର 1, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇ, ଧମକେଇ ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ ସେହି ଜାଗା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କି କ୍ୟାମେରା ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ। କେହି ଯେମିତି କାହା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେବା ପଛରେ କେତେ କଥା ରହିଛି। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ବଟନ ଚିପିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଭିଏମ୍ର ପ୍ରତିଟି ବଟନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ? ଆଜି ଆମେ ଭୋଟର, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଏବଂ ମତଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନିଜ ପରିବାରରେ
ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ଦିନ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।